দুজনে পুরো লাগবে নাকি তোমরা ওরকম থাক ওরকম পরে থাক তোমরা फिर आशी गए तेरा मारामारी कर उसके ता शूटिंग में क्या शूटिंग का टाइम में डिस्टर्ब करता है लोग बोलो हाँ क्या शूट आप করছি ওটা আপনি করে দেখি তোরটা এডিট করবি দে ওরকম ধরি থাক যেরকম ধরি আসলে ওরকম ধরি থাক এ হাত লেতরা হাত ধুবি যে কিরকম আসলে ওরকম থাক কিরকম আসলে এরকম আসলে না তুই রে হালা রে এখন নমা অতি ফাঁকা থাকো এই তোরা মারামারি করন কেন রে এই সাইড দাও বুঝলে রে শুটিং এ कैमरा को देखो ना शूटिंग टाइम डिस्टर्ब